Horas subat tahaganupan selamat marjupa. Mala suhurta adong panorangi bere nai bata riap hita mamboge hatani. Pai mai basa hita bagian hatani nai bata martonggo hita. Mala suhur nami Tuhan Yesus nai bata nami. Ibereham panorang huban nami mamboge hatamu. Halani hatamudo na markuasa manorangi hanami. Mambobai hanami hubani hasitongan. Ase manggoluh kanami ibagas hasitongan. Anjaha iri ko kanami hasitonganai. Tondui munapasing ipangindo hanami. Mambere pangarusion rahasia on. Ase ulang adong be naponop ban nami. On mapangindoan nami Tuhan Yesus. Amin. Buka hita Bibelta. Yohanes bindu 14 ayat 3. Parohni Tuhan Yesus. Jadi Yesus pasti doroh sahalinari. Yohanes bindu 14 ayat 3. Anjahalaho peau pasir sirhon ianan banima. Mulak doa use mangalop hanima. Aserap hanima pakon au. Hula kisah linari. Anjahalaho peau pasir sirhon ianan banima. Mulak doa use mangalop hanima. Aserap hanima pakon au. On mahata pertandingan ni Tuhan Yesus hubani susianni. Halanin nalaho mulak ma iya bani iyanan nihinan roh. Sengdong nanai hunaguri atas sobalina susur hunaguri atas aima anak ni jolmain. Jadi do maroh iya hunaguri atas. Anjaha laho ma iya mulak hunaguri atas. Ay masih sanggay hatahon ni hata pabawa iya na laho mulak mahunaguri atas. Toja nuhur ni susian. Gelisah paruhuran ni sideya. Anggolaho magurut taon. Laho ma Tuhan Yesus manadiko kita. Ia hapsidea langadong be parjupahan. Ay masyanggo didah kita ayat sada. Ulang mato januhur nima. Porsaya mahanima bani nebata. Anjaha porsaya maho mabaku. Buedo iya nani rumah ni bapa. Ambit lang sonay. Mitor hatahonok kumaban nima. Nalaho doau pasir sirhon iyanan ban nima. Jadi ibagas paruhuran ni susian, anggolaho ma Tuhan Yesus manadikon hita. Langadong be parjupahan. Ay mamambahit to dyan hurni si dia. Gelisah susian. Ay masih ihatahon Tuhan Yesus si John. Anjahanalaho hulaki. Anjahanalaho peau. Pasir sirhon iyanan banima. Mulak doau use mangalop hanima. Aserap hanima pakon au. Dong tolu bagian ipatalar Yesus ijon. Naparlobe aima. Anjahalaho peau pasir sirhon iyanan banima. Jadi Yesus lahu surga tujuan ni lahu pasir sirhon ianan bani susian. Ay masih yang sukun. Masih mula Yesus hu surga. Masih lahu ia hu surga. Ase ipasir sirni ianakku pakon ianan niham. Ase ipasir sirni ianan na porsaya bani Tuhan Yesus. Ay masih Tuhan Yesus makorja dorosi sadarion. Tiap dong na porsaya
ipasirsir ni iyanan ni. Adong na persaya, ipasirsir ni ma iyanan ni. Berarti pasti do, adong iyanan ni na persaya i surga. Pasti do masuk hu surga. Jadi ulang hatau kita, mudah-mudahan holi ijaloi surga. Lang humbani Tuhan Yesus ay. Yesus makatahon, anjahalaho peau pasirsirhon iyanan banima. Napaduahon, mulak doau use mangalop hanima. Jadi Yesus pasti doroh sahalinari. Mulak doau use mangalop hanima. Ang gosonay, boy donani na persaya, kaho pardalan ni husurga? Tentu balos nilang. Halani par surga ay holi, Jesus par surga, roh holi iya hutanohon, mangalop halak na persaya. Sada pelang hita mambotoh ija surga. Langi botoh kita ija naguri atas. Tapi domay botoh kita naguri atas atap surga ay iyanan ni Tuhan Yesus. Dalan hujay pe sada dasa ibotoh kita ay ma Tuhan Yesus. Ay mase asedas kita hujay. Sangga porsaya hita nohon. Ipasirsir ni Tuhan Yesus iyananmu pakon iyananhu i surga. Roholi iya sahalinari mangalop. Jadi Yesus pasti doroh. Napatuluhon, aserap hanima pakon au. Berarti paroni Tuhan Yesus sahalinari. Aserap hita pakon Tuhan Yesus i surga, langadong be parsirangan. Susian, sanggah manangar hata partadinganon, tojanu hurni sidea. Ia gan sidea langadong be parjupahan. Adong do pe parjupahan. Sanggaro li Tuhan Yesus, ijay ma parjupahan, rap mahita pakon Tuhan Yesus, sadokah ni dokah ni. Langadong persirangan pakon Tuhan Yesus, bani halak na persaya. Ay masih ang godong mapersaya ham hu Yesus. Ang godong may jaloham Tuhan Yesus Mariana ni bagasuhurmo. Dom may jaloham hasasapan ni dosa. Halani sanggay tanohon do Tuhan Yesus markuasa manasap dosa. Totu dom ma ipasirsir Tuhan Yesus ianamu i surga. Marjanji Tuhan Yesus roh do mulak doa use mangalop hanima. Aserap hanima pakon au. Ay masih anggon yung bahta, lau hunaguri na do, atap lau yahu Amerika, atap lau yahu Jepang. Tapi halani ibotoh kita, mulak do holi iya, tetulang tojanu hurta. Adong lalak pangarapata, adong do parjupahan holi. Atap 3 tahun, atap 2 tahun nari, atap 7 tahun nari. Adong do parjupahan pakon nyembah kai. Ay masih malas tumangurta, mapatugah kon bani halak na legan. Pabuan nyembah ta, ihuta inegeri ni halak. Oh pesonai. Roh do holi Tuhan Yesus sahalinari. Mulak do holi iya. Anggodong masalose horjani pasirsirhon iyanan i surga. Ay masih pasti do Tuhan Yesus roh. Piga-piga hali ipatugah ni ibagas limbaga. Pabawa iya pasti do roh. Marahaga ni Tuhan Yesus roh. Haga ni horjani ase roh iya. Ijon na parlobe ay ma, laho mangalop. Mulak doa use, mangalop hanima. Aserap hanima pakunau. Aha de bada horjani aseroh iya sahalinari.
Totuang gudi nga hita, limbaga na ihatahon Tuhan Yesus. Songon sada halak tuan rumah. Laho ia hunagori na daw. Jadi pay malaho ia hunagori na daw. Ibere ni artani, talentani. Ibere hubani sahala 5 talenta. Hubani na sahala 2 talenta. Hubani na sahalak sada talenta. Ipercayahon ni talenta ni harta ni ay hubani jua-jua ni. Ase ihorjahot harta ni ay. Dop ay misir ya huhuna gori na do. Na 5 talenta ay ihorjahon ni. Dapo ni 5 talenta utung ni. Ay masedong madong jadi 10 talenta. Na 2 talenta pesona ihorjahon ni. Dapo ni utung ni 2 talenta. Na sada talenta langi horjahon ni ipabuni ni talenta ay hutano. Halani ni nuhur ni tuan ni on kejam. Ipangindoni dohori langi amanuan ipangindoni holi. Jadi mulak matuan ni ay hunagori na daw. Idilo majua-jua ni ay laho mambere perhitungan. Mambere laporan ahadone horjahon ni sidea. Na parlobe mambere laporan ipuji tuan ni. Masuk maho hubagas pesta malas niuhur. Na padua pesonai ipuji tuan ni. Na patuluhon halani langi horjahon ni talenta ni tuan ni ay. Iyuhum ma iya ijalone mahoma upah ni. Jadi ang gusto na tujuan ni Tuhan Yesus rosa halinari. Tujuan ni Aima aseganupan hita mambere perhitungan hulobe ni Tuhan Yesus. Hosahta ia do mana mambere. Boy hita maruhur ia do na mambere. Ganupan ia mambere. Maningun ibere hita hori laporan ubani. Maningun iberehita holi pertanggungjawaban kubani Tuhan Yesus. Ay maseroh ia sahalinari. Maningun ia roh. Halani isukun ni mahita sahalak-sahalak. Ahadonai horjahok kita. Bani haganupan na ipor sayahon ni. Na ibereni hubatta. Ay masih sahalak-sahalak do holi hita idilo Tuhan Yesus. Sahalak-sahalak holi hita memberi pertanggungjawaban. Sahalak-sahalak holi hita menjalo upah masing-masing. Ham ijalo ham upahmu. Au hujalo upahku. Atap nama diari horjahok kami ijalo ham upahmu. Atap ilawan ham Tuhan Yesus ijalo ham homa upahmu. Au pe hujalo upahku. Sonaha au mandalakon hatani naibata hujalo homa upahku. Jadi halak na melawan naibata adong homa bagian ni. Halak na patuh hubani naibata adong homa bagian ni. Ay masih Tuhan Yesus maningun roh do iya. Halani ganupan holi maningun membere pertanggung jawaban. Ganupan holi maningun membere perhitungan ilobe ni Tuhan Yesus. Ay masih persiapkan ham dirimu sonari. Ase sanggaro holi iya lang terbador ham. Sanggaro holi iya lang terbador rau. Persiapkan ham dirimu. Sanggaro holi ia memberi pertanggungjawaban ilobe ni Tuhan Yesus. Ipuji ni maham anggo iri kok kami ya. Berarti Yesus maningun roh. Napaduahon sonaha holi paroh ni ise do mangida sanggaroh iya. Anggo sangga paroh ni na parlobe langganu panjol mamangida. Na mangida Tuhan Yesus paroh ni parlobe ay masih Maria pakon si Joseph. Dop ay hatahon malaikat hubani parmahan-parmahan.
Dop ay roh mahomani halak majus. Dop ay roh mamungkin par Bethlehem. Pakon nalegan. Langganupan mangida sangga paroh ni parlobe. Anggo paroh ni padua hosonaha. Basahita bani pangukapon. Pangukapon Bindusada ayat 7. Iya. Pangukapon Bindusada ayat 7. Tonggorma narohma ia marhasoman hombun. Anjaha idahon ni sagala mata ma ia. Sonai homasi dia nama matomsi. Jadi mandoruh ma sagala bangsa na itanohon. Marhalanisi sonai matongon. Amin. Isi mangidasi. Tonggorma narohma ia marhasoman hombun. Sangga naik ia hu surga. Ibagas hombun. Sangga roh ia marhasoman hombun. Anjaha idahon ni sagala mata ma iya. Jadi ganupan namar mata itanohon. Jolma namar mata mangida paroh ni Tuhan Yesus. Langadong na ponop. Langadong na samar-samar. Langadong na buni. Ganupan mangida. Au peholi hudida do paroh ni. Ham peholi ididahkan do paroh ni. Na porsaya pe mangida paroh ni. Nalang porsaya pe mangida paroh ni. Ay masih hatahon ni ijon. Sonai ho masih dia nama matomsi. Si Herodes pe holi mangidah iya do. Pilatus pe mangidah iya do. Si Judas pe mangidah iya do. Ganupan nama nolak Tuhan Yesus mangidah paroh ni. Ganupan nama nombah Tuhan Yesus pe mangidah paroh ni. Jadi mandoruh masa gala bangsa na itanohon marhalanisi. Berarti sagala bangsa holi mangidah. Atap ijape ia sagala bahasa mangidah. Sagala suku bangsa mangidah. Sagala bangsa mangidah. Ay masela peroh Tuhan Yesus sonari. Halani lape ganupan suku bangsa mamboge ambilan nama dear. Ay masih halak si malungun peholi mangidah iya do. Halak toba peholi mangidah iya do. Halak karo peholi mangidah iya do. Pakon halak nalegan. Jadi mandoruh masa gala bangsa na itanohon marhalanisi. Ganupan mandoruh. Masih mandoruh sagala bangsa. Deba mandoruh halani siholat tumangia. Tarpaima iba ia ati gandoroh Tuhan Yesus ay. Anggo didah kita songon Kuria Tesalonika. Kuria Tesalonika tarpaima paroh ni Tuhan Yesus. Siholan si dia paroh ni Yesus. Ay mesi sanggaroho li Yesus halani sihol ni do mandoruh ia. Songon dak danak tarpaima ia mula koma ni hatiga. Dom magulap lalap lang roh. Dom may paimani ilo binib laba. Ay maserohosi omak ni. Mitor mandoruh ia. Idahop ni omak ni halani si hol ni. Sonay maholi. Ase mandoruh sangga paroh ni Tuhan Yesus. Napaduahon masih mandoruh ia. Mandoruh ia halani itolak ni Tuhan Yesus. Si hol ia bertobat. Tapi lang adong be kesempatan. Ay masih sangga sonari do kesempatan bertobat. Sonari do kesempatan ni rohamu Tuhan Yesus mengakui Yesus na batamu. Halani sonari do kesempatan ni bere na bata. Sangga itanohon anak ni jolmain markuasa manasab dosa. Sangga itanohon do hita manjalo Tuhan Yesus jadi na batatta. Sangga itanohon do hita boy mandalakon hatani na bata. Ay masih mandoruh kalak na manolak Tuhan Yesus. Mandoruh maholi silatus.
halani ibereni Tuhan Yesus si parsilangkon. Mandoruh mahala na lang persaya. Na mandoruh patuluhon. Ay mahalak na do persaya. Tapi langi haholongi ni Tuhan Yesus. Langgo kuhurni. Langgo guguluhni. Mangiri ko Tuhan Yesus. Si holia makaholongi Tuhan Yesus. Tapi lang boybe. Dong tulu jenis holi na mandoru. Adong mandoru halani si holni. Jupah ma iya malas tuang hurni. Adong mandoru halani lang ihaholongin ni Tuhan Yesus sangga itanohon. Age pedong masirsir iya nan ni isurga. Si holia makaholongi tapi dong terlambat. Sadanari mandoru. Halani lang adong be kesempatan bertobat. Iambu kon maholi iya punaraka. Jadi paroh ni Tuhan Yesus ganupan mata mangida. Yesus sendiri pe makatahon do bani Matius 24. Iya. Ise holi na mangidah paroh ni. Matius 24 ayat 27. Ai songon hilap na mardejep ihapoltakan, anjaha marsinalsal das hu hasundutan, sonaido parohni anak ni jolmain. Anggoroh mahilap, itutup hita pelabahta, taridah do humbagas rumahta. Sonai maparohni Tuhan Yesus holi, songon hilap na mardejep ihapoltakan anjaha marsinalsal das hu hasundutan sonai ma parohni anak ni jolmain ganupan mangida ay masih hampe ididah kamdo au pehudidah do. Jadi Yesus pasti doroh marahanokan ya roh parlobe ya roh mulak laho mangalop halak na persaya ase marianan rapa kon Tuhan Yesus. Maraha iya roh, ase ganupan jolma itanohon, maningun membere pertanggung jawaban. Ay masih marbeda doholi. Upah ni halak na persaya, pakon upah ni halak na sopersaya. Upah ni halak na makaholongi Tuhan Yesus, pakon upah ni halak na lang makaholongi Tuhan Yesus. Jadi ganupan hita manjalo upah ta sahala. Domu hubani sonaha hubungat tapakon Tuhan Yesus. Jadi ganupan doholi mata mangidasi. Sadanari panukunan. Ati gando Yesus roh. Sadi hari do iya roh. Ang godong halak makatahon. Tahun 2000 roh ma iya nini. Ay ajaran sesat doai. Yesus sendiri makatahon ati gando iya roh. Bani Matius 24 ayat 30 onomon ipatugah Tuhan Yesus. Tapi anggo pasal arini apa panorang ni sengdong namambotosi. Age malaikat na naguri atas, age anakin, pitah bapa indo. Ay masih paroh ni Tuhan Yesus gati igambar honsongon panakoborngin. Langdong namambotoh. Ay masih hala nilang ibotoh kita sa di hari iya roh. Ang godom madas injil hubani ganupan bangsa. Pasti do iya roh. At tiga naik langdong namambotoh. Malaikat pelang mambotoh. Anak in pelang mambotoh. Bapa hasa mambotoh. Ay masih ulang ihatoh kita. Ulang itu tuhok kita. O tahun nason roh mahuli iya. Ay ajaran sesat. Halani sengdong namambotoh. Ay masih bani limbaga ipatugah Tuhan Yesus do. Sonaha 10 anak boru. 5 oto, 5 pentar. Paimaimahon parohni si parunjuk. Halani lalap lang roh si parunjuk ay tarpodom masih dia 10 si.
Na otoon, ibuan ni do palitani, tapi lang adong minakni. Tapi na pentar, ibuan ni palitani, ibuan ni homa minakni. Sanggah tarpodom si dia, sopong marosora, dom maro parunjuk, alo-alo maiya. Na adong palitani, adong minakni, mitori pagarani mapalitani, dihut maiya mga lo-alo si parunjuk. Tapi na lang adong minakni, adong palitani, lang dihut be iya masuk. Jadi ibagas limbaga pedom may hatahon Tuhan Yesus. Langadong namamboto sa dihari iya roh. Tapi Yesus pasti roh. Ang gusto na idom maipersiap konham dirimu. Yesus pasti roh. Sonari maraha iya'y surga. Pasirsirhon iyanan bani halak na persaya. Ang gusto na sonari makasempatan ni hubamu. Ase persaya hamba ni Tuhan Yesus. Ipasirsir Yesus iyanammu i surga. Yesus do mamarjanji. Mulak doa use mga lopanima. Ase rap hanima pakon au. Ay masehala na do masirsiryanan ni. Pasti do holi ialop Tuhan Yesus. Langadong be parsirangan sadokah ni dokah ni. Rapa kon Tuhan Yesus sadokah ni dokah ni. Dom mana ni hami bagas Tuhan Yesus. Anggolape Roma hami Tuhan Yesus sonari. Tandai hama iya dunay bata ay masih iya hasaboy mambuan ita hu surga. Iya dunay bata ay masih iya hasaboy pasisirihon iya na ni surga. Jaloham Tuhan Yesus. Ase ipasirsir ni iyanan mo i surga. Roholi iya, dihut maham ibuan ni, bani iyanan ni. Tapi halak na lang persaya, maningon ni bereni pertanggungjawaban, iyambu kon maholi, hubagas uhuman. Dom masirsir iyanan mo i surga ibahin Jesus? Mertonggo hita. Tuhan Yesus ham makatahon, pasti doham roh sa halinari. Sa dihari ham roh, langadong namamboto, bapa hasa. Tapi ham pasti do roh. Ay maase ganupan hanami mambere pertanggung jawaban kulubemu. Songon limbaga nay hatahon ham, ibere ham 5 talenta, adong 2 talenta, adong 1 talenta. Ganupan memberi pertanggung jawaban. Na mandalakon sura-suramu ijaloni maupahni. Na malawas sura-suramu ijaloni homado upahni. Hatamuon manorangihan nami Tuhan. Halani hamsonari pasirsirhon iyana ni surga bani halak na persaya. Ay mase anggo adong hanami lape ibagas kam. Lapi adong yanan ni surga. Hatamu on mamambahin. Torang boy iuhurhon ni, iparimbagas kon ni. Dop ni marhite gogoh ni tondi napasing. Ijalo ni ham jadi Tuhan ni. Juru selamat ni. Ase sanggaroh kam. Dom masirsir iyanan ni isurga. Rap mahanami pakon hamba ni iyananmu. On mapangindoan nami Tuhan Yesus na ibata nami. Amin.